अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमज़ानुल मुबारक का महीना बरकतों का महीना होता है और मुसलमानों को पूरा साल इस महीने का इंतज़ार रहता है ताकि ये महीना आए और इसकी बरक़ात से हम सब फ़ायदा उठा सकें। आज के इस प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी अपने स्टूडियोज़ में मुल्क के नामवर और मारूफ हकीम और दानिश्वर मोहतरम जनाब हकीम अब्दुल वही सुलेमानी साहब। हकीम साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि रमज़ान का आगाज़ हो चुका है और ये महीना जो है ये बड़ी बरकतों का महीना है। इस महीने पे जहाँ हमारी ज़हनी और रूहानी नशोनुमा होती है और जहाँ पे मज़हबी हवाले से ये महीना इतनी बरक़ात लेकर आता है, वहाँ पे आप क्या समझते हैं कि तिब्बी नुक्ता नज़र से इंसानी जिस्म के ऊपर, उसकी साख्त के ऊपर और जो हमारे मुख्तलिफ़ निज़ाम हैं उन पे इस महीने की बरकतों के क्या असरात मरतब होते हैं? मोहतरम डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में तिब्बी नुक्ता नज़र से रोज़े के बेशुमार फ़वाइद हैं। रूहानी बरक़ात अपनी जगह, इसके फ़ज़ाइल अपनी जगह और इससे होने वाले बाकी सारे सवाब अपनी जगह। लेकिन तिब्बी नुक्ता नज़र से बेशुमार अमराज ऐसी हैं जो रोज़े की वजह से या तो ख़त्म हो जाती हैं या उनमें कमी हो जाती है। मसलन दो तीन चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा। इंसान को बुखार होता है और बेशुमार दवाएं खाने के बावजूद बुखार में कमी नहीं होती, लेकिन रोज़ा एक ऐसी बाबरकत चीज़ है कि रोज़ा रखने से टेम्परेचर इंसान का कम होता है। दूसरी बात यह है कि ब्लड प्रेशर हाई हो, रोज़े की वजह से उसमें भी कमी आती है। और बाज़ लोग जो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत सारे इलाज करवा चुके, उनको फ़ायदा ना हुआ, लेकिन रोज़े की बरकत से उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। आरबीसीज इंसानी जिस्म में बहुत ज़रूरी हैं। बाज़ औक़ात आरबीसीज की कमी हो जाती है, लेकिन आरबीसीज को नॉर्मल करने के लिए, अप करने के लिए रोज़ा एक मुअस्सर किरदार अदा करता है। निज़ामी इंहज़ाम, गैसेस और ये दूसरी सारी मैदे की और अंतड़ियों की अमराज के लिए रोज़ा एक बहुत अहम चीज़ है। आप समझते हैं कि साइंटिफिकली ये जो टाइम पीरियड है, एक तो ये बताएं कि ये कितना होना चाहिए। ज़ाहिर है अगर फ़र्ज़ है तो पूरे ही में रखना पड़ेगा, तो इस हवाले से कोई ऐसी अहकामात है? इसमें दो एक चीज़ें मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रोज़े का टाइम जो है ये तो अल्लाह ताला ने तुलूए फ़जर से ग़ुरूब आफ़ताब तक रखा है। जैसा कि आपने फरमाया, मुख्तलिफ़ मुल्कों में इसकी शरह 12 से 18 घंटे तक नॉर्मली होती है और रोज़ा जितना तवील हो उतनी ही ज़्यादा अमराज के लिए मुफीद रहता है। मसलन एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ अर्सा पहले एक मरीज़ मेरे पास आया, उसके पाँव में स्वेलिंग थी। मैंने उसे ये कहा कि 5 दिन तुमने कम से कम खाना है, कम से कम पानी पीना है और मुकम्मल परहेज़ करना है। उसने कहा क्या मैं रोज़ा रख लूँ? मैंने कहा रोज़ा रख लें, लेकिन इफ्तारी के बाद भी कम से कम चीज़ें इस्तेमाल करें। और 5 दिन में अल्लाह ताला ने उसके पाँव की स्वेलिंग ख़त्म कर दी। तो ये इससे फ़ायदा होता है। तो रोज़ा जितना तवील होगा उतना ही बेहतर है। और इसमें ये नहीं है कि अगर वो चंद घंटे रोज़ा रखेगा तो ठीक है और उसके बाद शाम को पेट भरकर खाए। शाम को भी उसको हल्की फुल्की ग़िज़ा खानी चाहिए, इफ्तारी के वक्त भी और सहरी के वक्त। इस सिलसिले में मैं एक बात बताता हूँ कि ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर बाज़ औक़ात ये होता है कि उधर सूरज ग़ुरूब हुआ और साथ ही 2 घंटे बाद तुलू हो गया।
تو وہاں 20-22 گھنٹے کا روزہ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ اسی کے مطابق رکھتے ہیں۔ اور اس میں حکم یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت روزہ کھول لیا جائے اور طلوع آفتاب کے وقت بند کر دیا جائے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے کہ ادھر سورج طلوع ہوا اور ساتھ ہی کچھ عرصے کے بعد غروب ہو گیا، 2 گھنٹے کا روزہ بھی انہیں ہو جاتا۔ لیکن یہ جو ہمارے بعض ممالک ہیں جہاں پہ 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات ہوتی ہے، وہاں کے بارے میں جو وہاں سے آنے والے لوگوں نے یہ بتایا کہ وہاں پر مستقل کیفیت یہ نہیں رہتی کہ 6 ماہ مسلسل اندھیرا رہے اور 6 ماہ مسلسل روشنی رہے، بلکہ اس میں بھی تھوڑی سی شیڈز آتی ہیں 12, 14, 15 گھنٹے کے بعد، اور اسی کے مطابق وہ روزہ رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ جو ان کی لوکل وہاں کی ٹائمنگز ہوں گی ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اچھا، ایک آپ اسی حوالے سے ہمیں بتائیے کہ ہمارے ایسے تمام افراد جو روزہ بھی رکھنے چاہتے ہوں لیکن طبی لحاظ سے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کچھ ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پہ ان کو ٹیکے لگانے پڑ جاتے ہیں، ہاں جی، تو یہ بتائیے کہ ٹیکہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہوتا ہے یا نہیں لگوانا چاہیے؟ اصل میں ٹیکے کے حوالے سے جس بات پر میں پہنچا ہوں اور میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ انٹرا مسکولر اور انٹرا وینس دونوں قسم کے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس وجہ سے انٹرا مسکولر تو مسلز میں لگا ہے، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انٹرا وینس میں بھی اگر غذا کی بجائے دوا استعمال کی جائے اور وہ مریض کی حالت کو دیکھ کر، تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی جو ٹیکہ لگے ہاں جی، اس میں بنیادی طور پہ طاقت باڈی میں نہیں جانی، لائک گلوکوز نہیں دے سکتے آپ، یا ایسے ٹیکے جن میں جیسے پروٹینز ہوتی ہیں یا طاقتیں ہوتی ہیں ہاں وہ نہ ہوں، باقی دوائیں ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ویکسینز وغیرہ لگاتے ہیں وہ بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ اچھا، ایک اور یہاں پہ بڑا مسئلہ درپیش آ جاتا ہے مریضوں کو کہ جن کو انہیلر استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ جن کو دمے کی شکایت ہوتی ہے تو انہیں انہیل کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، اس سلسلے میں جو بات میں نے مختلف علماء سے پوچھی ہے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ ایک مجبوری ہوتی ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ جو شخص اضطرار کے تحت یہ کرتا ہے اور اس کے ذہن میں بغاوت نہیں ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں روزے کہ ہماری جو ایک روحانی قوت پیدا ہوتی ہے مسلمانوں کے اندر، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اصل میں رمضان میں جو ذہنی طور پر یکسوئی پیدا ہوتی ہے انسان میں، وہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ روزہ رکھ کر آدمی ذہنی طور پر بالکل یکسو ہو جاتا ہے، اور اگر بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا ہو پھر اس کا تراویح میں بھی دل لگتا ہے اور دن میں بھی وہ اپنے کام سارے صحیح انداز میں کر سکتا ہے۔ تو وہ یکسوئی اور وہ یکجہتی اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کو رمضان کی وجہ سے زیادہ بہتر انداز میں حاصل ہو سکتا ہے۔ حکیم صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔